أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سيزيني على تغير مغرتي على منكو ka kisi nama ɲini ala fɛ ka jidan kuntigi kan n'o ye muhamadu yana ka so ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ gurupu in kan cɛ fara muso kan a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah, groupe les croyants mu'minu ka groupe limanajon ka groupe a tɛ n'a fɔ groupe programme changé la a programme ma changé parce que normalement laseli minnu bɛ kɛ groupe in kan a kan ka kɛ ni lansara de seli la. Ne lansara seli la laseli de kan ka kɛ groupe kan mais ni wagati ninnu na a laseli bɛ ka kɛ retard la ka kun kɛ n tɛgɛ degunna ni tile fila in na voilà, donc ni wagati kɔsalanin ninnu na donc n tɛgɛ degulen don a tile fɛ yan fan ninnu fɛ quoi, donc o de b'a to laseli tɛ se ka kɛ a wagati ninnu na. A ka faamu k'a fɔ groupe programme a ma changer mais seulement wagati ko de don parce que wagati bɛɛ ti kelen mɔgɔ bolo. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dekun bɛ na et puis tuma dɔ la i b'o occuper quoi, a y'a faamu voilà. Donc toujours thème min bɛ sen na ni tile filanin na o ye thème min bɛ kan ka boli riba kan, riba ou bien voilà, c'est à dire tɔnɔ min ye haramu ye quoi, a y'a faamu. Donc an ye kuma fila ɲɔgɔnna fɔ a kan, c'est à dire vocal fila an y'o kɛ, donc je pense que nin ye a vocal sabanan ye toujours a kun de ye pour que ka se ka walawalali kɛ a ka se ka bɔ fɛn caman kalama a ko la ani a ka se ka fɛn caman faamu a la. A bɛ fɔ fɛn ma riba ani min tɛ riba ye, surtout a asulu n'o ye a source ye, o ye kuranɛ ye suratul bakara aya 275 comme n y'a fɔ aw ye cogo min na, kuranɛ suran 2 aya 275. Donc o yɔrɔ de la ala kumana riba kan ani jago, o y'a yɔrɔ dɔ ye. Ala ye jago ni riba a y'o danfara bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ min na, donc k'a fɔ i ye jago dagalen de don, jago ka ɲi parce que i bɛ fɛn dɔ san da dɔ la i bɛ taa feere da dɔ la min ni y'a san tɛ kelen ye, o ye jago ye, n'est-ce pas? Mais min ye riba ye o ye tɔnɔ jugu ye comme a fɔla cogo min na, intérêt usuraire, tɔnɔ min sɔrɔla sira kan sira min man ɲi. I n'a fɔ n'i ye tɔnɔ ɲini i balimakɛ fɛ k'a to degun na, a nana i ma ko se t'a ye bi, i ka ɲa ale ma i k'a ka nasɔngɔ di a ma 200, i ye 200 d'a ma i ko k'a bɛna sara 300, donc i ye 100 min da 200 in kan silamɛya b'o de wele ko riba parce que munna i ye tɔnɔ ɲini i balimakɛ kun k'a to degun na, a bɛ faamu. Donc o kelen de don fana, a domaine dɔ bɛ yen comme an bɛnna ni tile dɔ ye sisan, tile min na ni fɛn caman bɛ yen minnu ni kira tilela kisi nama b'a ye a n'a ka so olu kun tɛ yen, o fɛn caman kun tɛ yen, n'est-ce pas? Donc n'a ma ɲɛ ko an bɛnna n'a tile ye, il faut que an k'an adapter n'a ye. K'an adapter n'a ye kɔrɔ jumɛn ye? C'est à dire ka se ka tile in ta k'a bila diinɛ hukumu kɔnɔ, wale caman minnu bɛ kɛ ka se ka wale ninnu ta k'a kɛ ni diinɛ kɛcogoya ye i n'a fɔ diinɛ y'a ɲini cogo min na. A bɛ fɔ nin ma tubabukan na ko jurisprudence, k'a fɔ ma arabukan na ko fikiw. N'i y'a mɛn fikiw diinɛ dɔnni sira kan, o ye i n'a fɔ par exemple ko dɔ kɛla kɛcogoya dɔ la anw tile la min ni a ma kɛ kira tile la ten, kisi nama b'a ye a n'a ka so. Donc dɔnni min bɛ o la baara o de wele tubabukan na ko jurisprudence, ka tila k'a fɔ ma fikiw, a tɔgɔ de arabukan na ko fikiw diinɛ dɔnni sira kan. Est-ce que a faamu? Par exemple ne bɛ kan ka kuma aw fɛ téléphone na, aw bɛ kan ka ne suit internet kan, o kun tɛ kira tile kuma ye, n'est-ce pas? O tile la a kun tɛ kɛ ten, i y'a faamu. Donc o ye jurisprudence de ye, o fikiw ye, a y'a faamu. Donc bi fana orange money bɛ an bolo ani wari cicogo wɛrɛ caman, n'est-ce pas, min ni a kun tɛ fɔlɔ, voilà. Donc o bɛɛ de la mumin ka baara kɛcogoya a bɛɛ kan ka tali kɛ o fɛn ninnu de kan. N'i bɛ baara kɛ i b'a lajɛ kuranɛ y'a fɔ cogo min na i ka fɛn ninnu labaara o sens fɛ. N'i ye orange money ta par exemple, n mago bɛ yɔrɔ min na o de ye ka danfara yira aw la, danfara min ni frais d'inscription min bɛ kɛ
frais d'inscription tɛ frais d'envoi. Est-ce que fam frais d'envoi par exemple n'i bɛna wari ci sisan a fɔ k'i bɛ frais sara bon o frais min bɛ sara est-ce que silamɛya la o bɛ jate riba de ye wa walima o tɛ jate riba ye ou bien o ye jago de donc silamɛya fana ye min fɔ o la n'o fɔla i b'a ye an bɛ tile min na maa caman bɛ a utiliser wa hali an ka groupe fana groupe in fana o jɔyɔrɔba bɛ Orange Money jɔyɔrɔba bɛ groupe in na n'est-ce pas parce que cotisation bɛ kɛ o de fɛ donc il faut que mun min fana i fana b'i ka ci caman fana woloma n'o Orange Money ye i k'a dɔn min b'a la a man ɲi min b'a la a ka ɲi n'i y'olu dɔn donc i na se i ka baara kɛcogo la donc an bɛna kuma min kan fɔlɔ o ye frais d'inscription tɛ plutôt mais c'est frais d'envoi est-ce que a faamu donc frais d'envoi in na an ka exemple ta sisan ne bɛna 1000 ci o ye dɔ bɔ a la sisan sinon je pense que 40 de kun don ne bɛna 1000 ci a bɛ kɛ 40 ye 5200 donc an b'o exemple ta 200 min bɛ kɛ a kan est-ce que silamɛya b'o jate riba ye wa walima silamɛya t'o jate riba ye bon franchement parler silamɛya tɛ o jate riba ye o ye jago de a y'a faamu wa o tɛ riba ye o ye jago ye ni 1000 don 40 min bɛ da a kan par exemple n'i ka mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ n'i bɛ fɛ ka 1000 ci a ma donc i bɛ 1000 di mais i bɛ tila ka 40 wɛrɛ di mais i ye 40 min di min bɛ a reçoit Bamakɔ o tigi bɛ 1000 dɔrɔn reçoit mais o tɛ 40 reçoit donc o kɔrɔ ye 40 in bɛ to Orange Money mɔgɔw bolo i y'a ci min bolo ani i ka mɔgɔ kan ka taa reçoit min bolo ani Orange yɛrɛ tigiw a bɛ n'a fɔ wari in bɛ tila olu de ɲɔgɔn cɛ donc silamɛya tɛ o jate riba ye mun na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛya fana ti tɔɲɔli fɛ wa silamɛya ti ladiribaliya fɛ est-ce que a faamu silamɛya a ti injustice fɛ injustice de kɔrɔ ye i n'a fɔ tilennibaliya ladiribaliya min tɛ min ye k'o kɛ o ye n'i y'a ta k'a lajɛ i ye 1000 min ci i ka mɔgɔ ma ka bɔ Sikaso ka taa Bamakɔ e b'a dɔn tigitigi e ma 1000 fili ko fiɲɛ ka taa n'a ye o n'est-ce pas n'i y'a fili ko fiɲɛ ka taa n'a ye a tɛ Bamakɔ sɔrɔ wa n'i ko k'i bɛ transport de ta k'i bɛ bɔ yan ka taa n'a ye i bɛ min don a la o ka ca 40 o b'a yira i la wari dama tɛ se ka bɔ a yɛrɛ ye ka taa Bamakɔ dɔ de b'a lase ɔ dɔ in min b'a lase o tigi ye jɔn ye e de bɛ o balo wa ou bien o bɛ baara kɛ e de i bɛ taa wari bɔ k'a d'a ma ko nin ci Bamakɔ i yɛrɛ tɛ Bamakɔ fɔ a ye i bɛ numéro d'a ma dɔrɔn a b'a ci a bɛ taa n'est-ce pas mais e b'a bila i kun na ale ye denbayatigi de fana ye ale sigin bɛ yen mais ale kɔni tɛ ne ka baara kɔni kɛ fu donc nin bɛ jate i n'a fɔ jago de min fana n'i ka mɔgɔ kan ka taa wari in ta o tigi bolo Bamakɔ o fana t'i ka baarakɛla ye i t'a balo mais e ka mɔgɔ bɛ taa jɔ dɔrɔn ko retrait wari bɛ bɔ k'a d'a ma mais min ye tile kɛ o baara la o bɛ balo cogo di a ye téléphone min kɛ ka baara ye min kɛ o téléphone n'a décharge la a b'a charger cogo di courant min bɛ jɛnɛ a b'a sara cogo di o bɛɛ de bɛ jate minɛ donc o de la silamɛya tɛ se ka o jate i n'a fɔ o ye riba ye o tɛ riba ye o ye frais d'envoi de ye i y'i ka wari ci a komi i yɛrɛ tɛ se ka taa n'a ye y'anw de bila ci la donc an b'a kɛ nin da in de la c'est comme ni mɔgɔ taara i ka baara kɛ sisan i tɛ se baara dɔ la i taara d'a ma n ka porte dilan ou bien n ka biriki bɔ ou bien n ka so jɔ a ko a komi i yɛrɛ tɛ se k'a jɔ donc ne b'a jɔ mais ne b'a jɔ nin da in na o y'o de ye o ye baara de ye o ye jago de ye est-ce que a faamu donc o tɛ riba ye silamɛya t'o jate riba ye mais u ka fɛngɛ dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko orange jigiya in o ye ni crédit ko b'i la n'i bɛ degun na n'i y'a mɛn jigiya o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye c'est à dire i jigi tigɛla wari t'i kun ka crédit san i bɛ degun na mais i mako bɛ crédit la a bɛ se ka taa kɛ dɔ de y'i attaqué a bɛ fɛ k'i faga donc fo i ka dɔ de wele teliya la a k'i magɛn n'i y'a mɛn jigiya kɔni a bɛ tali kɛ o de kan n'est-ce pas ɔ maintenant o ye tɔgɔ d'a la ko jigiya i bɛ crédit 24 ta o ye jigiya ye mais n'i bɛna sara o b'a fɔ k'i b'a sara 110 francs 110 francs o ye dɔrɔmɛ 22 ye o kɔrɔ ye jumɛn ye i ye crédit 20 ta jigiya mais i bɛna sara i bɛ dɔrɔmɛ 2 de d'a kan o dɔrɔmɛ 2 in dɛ n'i bɛ riba yɛrɛ ɲini c'est à dire riba pure nɔgɔ kisɛ kelen tɛ min na o ye nin 10 francs in de o ye riba 100% de sɔsɔli foyi tɛ o la o ye intérêt usuraire parce que riba condition ninnu bɛɛ dafalen don ale de la est-ce que a bɛ kan ka faamu riba tɔnɔ jugu intérêt usuraire a condition bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dɔrɔmɛ 2 in de la wari caman yɛrɛ tɛ i bɛ crédit 20 ta jigiya
n'o bɛna kan o b'a tigɛ kun 110 francs 10 francs in dɛ o ye riba de ye intérêt usuraire mun na riba don parce que i ye crédit muganna in ta wagati min na n'i y'a mɛn jigiya olu de y'a tɔgɔ da la o anw tɛ o jigiya kɔrɔ ye jumɛn i dɛsɛla i jigi kɛ fɛn min ye donc n'i dɛsɛla dun silamɛya ko n'i dɛsɛla n'i ye fɛn juru ta parce que muganna in i y'a juru ta de kɔfɛ a bɛ tigɛ i kun donc i nana juru ta a bɛna tigɛ i kun n'a bɛ tigɛ i kun a kan ka tigɛ dɔrɔmɛ 20 mais a man ka tigɛ dɔrɔmɛ 22 fila min bɛ d'a kan o ye jumɛn ye o b'i n'a fɔ tɔnɔ de ɲinina i kan k'i to degun kɔnɔ silamɛya b'o jate riba de est ce que a faamu o ye intérêt usuraire ye donc an bɛna kuma in laban ni min ye ne hakili la bɛɛ ye nin yɔrɔ faamu a faamuna an bɛna laban ni min ye o ye ni mɔgɔ ka juru b'i la n'i bɛ fɛ k'a sara walima n'i ye comment on appelle dɔ bila ka wari ci ma orange money fɛ toujours kuma in bɛ orange money de kan est ce que a faamu i ko dɔ ma a 1000 di ma kɔfɛ n bɛna d'i ma donc a kɛla a tigi ye 1000 ci ma orange money fɛ o walima a kɛla a ye comment on appelle a ye wari in d'i ma i tigɛ ni tigɛ est ce que a faamu donc an bɛna tali kɛ fɛn 2 de kan fɛn fɔlɔ a ye wari in ou bien a bɛ se ka taa fɛn 3 la an bɛna tali kɛ fɛn 3 kan fɛn fɔlɔ a ye wari d'i ma ka taa sɔrɔ a ma ci ma orange money fɛ est ce que a faamu tigɛ ni tigɛ a ye wari d'i ma an ka exemple ta toujours 1000 kan a ye 1000 bɔ k'a di i ma parce que i ko a ma k'a ka 1000 d'i ma kɔfɛ i bɛna d'a ma donc ni silamɛya ko n'i ye da min minɛ k'i bɛna o da kelen sara o ye tiɲɛ ye donc a ye 1000 de d'i ma normalement i kan ka 1000 de sara a ye o tɛ tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye dɔrɔmɛ man ka d'a kan hali dɔrɔmɛ 1 ɔ maintenant e nana ka 1000 sɔrɔ i bɛ fɛ k'a di a ma donc possibilité 2 don soit i ka déplacer i ka wari in déplacer ka taa n'a ye ka taa di a tigɛ ma hɔn n kun ye 1000 min minɛ o 1000 filɛ nin ye o y'o bannen ye ou bien i k'a fɔ a n y'i ka 1000 sɔrɔ la n t'a ci i ma a b'a fɔ yanni ka n'a ci ma orange money fɛ siɲɛ 1 donc a ci ma orange money fɛ siɲɛ 1 donc e bɛ se ka 1000 dɔrɔn ci o la cogo di a ye 1000 de d'i ma o ye tiɲɛ ye mais e bɛ ka na a envoyer kun de orange money de fɛ ni e ye 1000 di orange money tigi ma k'o k'a ci i ka cɛ ma o tigi o bɛna joli de ci o bɛ 40 tigɛ ka bɔ a la k'o y'a ci sɔngɔ ye joli de bɛ s'a ma ye 960 mais est ce que wari ditɔla e ma a bɛ 960 de d'i ma a m'o d'i ma o a ye 1000 de d'i ma maintenant 40 min tola sira la 1000 kɔni bɔla e poche kɔnɔ mais est ce que 1000 sera ale poche kɔnɔ a ma s'a poche kɔnɔ 40 tola min ci sira fɛ ci sira o ye a tola orange mɔgɔ fɛ yen o min tola yen o tɛ olu bolo haramu ye o parce que olu de ka baara don maintenant 40 min y'a cɛ ka wari jɛn a jɛnna jɔn de sababuya la e min ye waritigi ye e min y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye parce que normalement a ye wari d'i ma e de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que k'a ka wari las'a ma n'i bɛ essence de don moto la walima n'i bɛ tagama sen na walima ale de ɲɛna i ma donc maintenant i k'a ka ɲumanya dɔn i ka taa ka wari dafalen segin a ma silamɛya b'o de ɲini donc o dafalen bɛ ale ma sɔrɔ cogoya min na e de b'o fɛɛrɛ tigɛ n'i y'a ci a ma ci sɔngɔ min ye e de bɛ jɔ n'a ye donc o de la n'i bɛna a ka 1000 ci a ma i b'a ci 1040 ou bien a fɛrɛ mana bɛn min ma comme o y'a kɛ san 35 bɛ joli wala donc i bɛ fɛrɛ in de d'a kan donc n'a bɛna retirer a b'a retirer a bɛ 1000 pile sɔrɔ i b'a ye ale ye 1000 d'i ma ale ye 1000 sɔrɔ mais e kɔni e bɛ min don a da fɛ n'o ye fɛrɛ in ye o ti jate yan riba ye o parce que o intérêt ti don e ka jurumantigi kun a ye 1000 d'i ma i ye 1000 d'a ma n'a kɛla k'i ye 35 di orange money mɔgɔw fɛ yen o tɛ ale ka ko ye parce que e m'a d'ale ma i y'a di orange money tigiw de ma o k'a lase a ma c'est comme wari dila e ma sira min fɛ i ma wari lasegin o sira kelen fɛ i ye wari di dɔ de ma ko taa di karisa ma o de ye orange money ye taa di karisa ma ko n'i bɛ ne ci 1000 na ne bɛna 35 de ta e ko 35 minɛ e tɛna se k'a fɔ k'i ye wari minɛ min bolo ko o kɔni 35 bɛ taa di o tigi de ma ou bien o 40 bɛ taa di o tigi de ma est ce que a faamu donc maintenant kuma bɛ o yɔrɔ de nɔfɛ kana ka 1000 jalan ci n'i y'a ka 1000 jalan ci c'est vrai silamɛya kɔni 1000 dila 1000 de fana bɛ di mais 40 min bɛ tigɛ a la sira la a bila i kun na 1000 dafalen tɛ se ale ma wa ni 1000 dafalen ma se ale ma o hakɛ bɛ min kunna o ye e de ye parce que e de kan k'a dafa ka ca ma est ce que a faamu o ye a possibilité fɔlɔ ye possibilité filanan parce que n ko kuma bɛna boli yɔrɔ 3 de kan nin yɔrɔ fɔlɔ ye filanan sisan o ye jumɛn ye o ye a ye wari ci i ma
ay wari min ci ima wari ay fere daka o kore jume san iko ma ay ti nyama ka wa fla dima yani kile fla chemena chima ay wa fla chima me ka ble kuna wala sa e ka wa fla dafalen soro ki to isigoro la Orange Money mo wulu ye bisheki tika ka bola 400 donc iya ko ma a ye war ci nya soro itara wa fla ta mais kana nyina ka fo ale wari nci ay bisheki de sara yani wari mbese ema mais bisheki sara la jonne kama emi ko kima ko be warla donc maintenant wa fla inta sisan ye barake nay kofe iko a nyi ka war soro den ta chima ko a chima Orange Money na bina jol ci sisan wa fla wa wa fla ci wa kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 60 ɲɔgɔnna de bɛ se wa fla tɛ se est ce que a faamu wa fla tɛ se wa o ye hali bi n'i ye fɛrɛ d'a kan dɛ a ye wa fla ci ka na e fɛ a ye fɛrɛ sara 80 maintenant e bɛ ka n'a sara e fana y'a ci ka taa e ye fɛrɛ sara 80 mais o bɛ n'a ta i ye fɛrɛ min sara ni n'a sela ye i bɛ taa sɔrɔ wa fla don parce que e ye fɛrɛ sara est ce que a faamu donc e bolo k'a banna a ma ban ale bɛ wa fla ta ye parce que e ye wa fla ci ka tila ka fɛrɛ sara comme ale ye wa fla ci ka fɛrɛ sara mais nin na jumɛn de bɛna bɔ ka jɔ sisan ale ye wari ci ko fɔlɔ min kɛ e ma ni ka fɛrɛ sara 80 o 80 de bɛna bɔ ka jɔ sisan parce que a ye wari ci ma ka fɛrɛ sara 80 i ye wa fila sɔrɔ k'i ka baara kɛ maintenant sisan e bɛna sara e bolo e man ka dɔ d'a kan donc e fana ye wa fila ci ka fɛrɛ d'a kan 80 ahɔ ko n ye wa fila ci ma i ye wa fila ci a ma o ɲɛna kɛ nka a ye 80 min bɔ siɲɛ fɔlɔ la k'a kɛ wa fila ci ko fɔlɔ fɛrɛ ye o 80 jɔn de kan k'o sara ale ya non e de kan ka sara o de kama n'i bɛna ci i bɛ wa fila in fɛrɛ d'a kan ka tila a ye 80 min ci siɲɛ fɔlɔ la a ye 80 min kɛ fɛrɛ ye siɲɛ fɔlɔ i b'o d'a kan de parce que o kɛla e de ka ci la donc e de kan ka jɔ n'a ye mais ne ye wa fila kungalan ci a ma a bɛ wa fila kɔni sɔrɔ nka a kɔni bɛ perdu 80 la parce que a ye 80 de kɛ k'a ka wa fila ci siɲɛ fɔlɔ la e m'o sara o n'est ce pas ne e m'o sara o kɔlɔlɔ ani c'est à dire o degun o bɛ jɔn de kan ale man ka degun sɔrɔ e ka wari sarali la o i ye min ta i b'o de di n'est ce pas donc tɔgɔ de b'a la k'a ye wa fila de ci ma n'o tɛ a ye wa fila ni 80 de ci ma parce que 80 kɛla k'a ci de donc o kan ka jate e ka wari la n'i fana b'a ci i bɛ jate i bɛ hakili to 80 de la entre temps i bɛ wa fila fɛrɛ d'a kan entre temps a ye 80 min kɛ k'a ci i b'o fana fara wa fila kan k'a ci donc i bɛ wari de ci wari min bɛ bɛn wa fila ni 80 de ma sisan n'i ye fɛrɛ ni fɛn bɛɛ tigɛ ka bɔ a la wa fila ni 80 mais a t'i n'a fɔ 80 bɛ d'ale ka wari kan o tɛ dɛ 80 min bɛ d'a kan o ye a ye 80 min kɛ k'a ci siɲɛ fɔlɔ la o 80 de ye a juru sara ye est ce que a kan ka faamu donc o ye an kun bɛ fɛ ka kuma yɔrɔ min kan mais fo n'a nin bɔla a tigi ko n kɔni y'a ci ma n ye fɛrɛ d'a kan mais n'i bɛna sara i ka a ci dɔrɔn ka na n ye fɛrɛ min d'a kan ka n'o jate par exemple a ye wa fila ci ma mais a ye 80 kɛ fɛrɛ ye a ko n'i bɛna sara e bɛ jija wa fila dafalen kan sɔrɔ yan mais n ye 80 min kɛ fɛrɛ ye ka n'o jate donc n'o kɛla i bɛ wa fila ni 80 dɔrɔn ci 80 in bɛ kɛ fɛrɛ ye donc a tɔ wa fila o y'a tigi ta ye donc mais toujours a principe ye min ye dɔrɔn a bila i kunna a tigi ye dépense min kɛ ka wari min ci ma e de kan k'a bɛɛ sara est ce que a faamu e de kan k'a bɛɛ sara parce que a bɛɛ de donna e ta da fɛ donc o t'i n'a fɔ i bɛ min d'a kan k'o ye riba ye o tɛ riba ye parce que a intérêt tɛ don a tigi kun mais n'a tigi de ko ne ye wa fila ci ma a 80 o y'a fɛrɛ ye donc ce qui fait ne ye wa fila ni 80 de dépenser i kama mais n'i bɛna sara entre temps i bɛ wa fila ni 80 ci ne ma k'a fɛrɛ sara wa fana i bɛ tila i bɛ 200 d'a kan donc 200 min bɛ d'a kan jɔyɔrɔ t'o la o ye tɔnɔ de donc o tɔnɔ in de ye riba ye mais tant que o ma fɔ dɔrɔn fɔ dɔrɔn n ye min ci ma jija n'i bɛ dɔ ci a ka bɛn n ka wari ma donc silamɛya t'o jate riba ye o bɛ jate i n'a fɔ ci sɔngɔ o ye commerce de a bɛ faamu donc je pense que a walawala cogo min na a bɛ faamu o cogo la an ka ta an ka baara kɛ n'a ye c'est très important a bɛ danaya sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa entre temps mɔgɔ ka hakɛ tɛ to i la parce que ni a y'a ci ma ka fɛrɛ bɔ a yɛrɛ kunna k'a ci mais e nana ci ten i ma fɛrɛ d'a kan ou bien a ye wari d'e ma 1000 donc i ka baara kɛ n'a ye e nana 1000 dɔrɔn di Orange Money tigi ma ko wari ci donc ce qui fait a ye 960 a y'o de sɔrɔ yen a ka 40 to e fɛ yen i ka bila i kunna n'a ma diɲɛ kɔ lahara a bɛ sara a bɛ faamu wasalamu alaikum warahmatullah